Guys, for today's video, magpa-fight back tayo sa mga kalaban nyo, guys. Wala. 1 2 3 4 Tapos ganyan nyo 5 6 okay, ganun 7 ito sana yung kalaban, guys. Wait lang. Ayusin ko lang yun. Ano? Yan. Hintayin po nga, guys. Tumigat pala, guys. Meron na akong klase. Kaya hindi ako maka-upload. Dapat mag-subscribe kayo at pindutin nyo yung likitong bell pa. Ganun. Ganun. Ang ganun. Yan. Bang. 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 Ganun. O, parang ganun. Bang. 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 Okay, guys. Hawatan nyo, guys. Ito pala si Panda Horse. Kasi, hindi ito si Panda Dilat. Dilat siya, guys. Dilat. At Panda siya. Dilat. Panda Dilat. I wanna be fun flip. Okay, guys, update ko na lang kayo pag bugat na, guys. Okay, mag-subscribe ka at pindutin yun, like at yun, the chicken bell. Tapos update ko na lang kayo pag meron akong next vlog. Okay, peace out. Yeah.